बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीटीएम के हवाले से कुछ जो नए बयानात हैं वो भी अब सामने आए हैं, उस पर भी बात करनी है। जो ट्रैफिक जाम है मजहबी सियासी जमात का एहतजाज, उस पर भी डिटेल से बात करनी, लेकिन उससे पहले एक वापसी हुई है वजारत में। फवाद चौधरी साहब वापस आए और उन्हें वजारत इत्तलात का कलमदान वापस मिल गया। अज़ाफ़ी जिम्मेदारी है, इजाफी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत भी उनके पास रहेगी और एक अज़ाफ़ी जिम्मेदारी जो है उनको वजारत इत्तलात और नशरियात की सौंप दी गई है। इस हुकूमत के पहले वज़ीर इत्तलात वही थे। बिल्कुल। उसके बाद उनको नया महकमा सौंपा गया तो फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो मुआविन ख़ुसूसी बन गई। बिल्कुल। और फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा जो थी वो जब ज़वाल पजीर हुई और वहाँ से पसपा हुई, वो तो एक और बात है ना कि वो सूरत खुर्शीद जीते हैं उधर डूबे इधर निकले, तो वो फिर तुलू हो गई पंजाब में और माशाल्लाह उसी तमतराक से वो खिताब फरमाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। पंजाब की अगरचे मुशीर हैं लेकिन वफाकी मामलात पर भी हज़ार ख्याल करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद ये कलमदान सुपुर्द हुआ शिबली फराज साहब के। तो शिबली फराज जो हैं वो पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, यानी KPK से, और फराज साहब के बेटे हैं और सेनेटर हैं, तो बड़ा उन्होंने भी ज़िम्मेदारी को निभाया। बिल्कुल। और हस्ब तौफीक अपने मुखालफों के लत्ते लेते रहे बिल्कुल, और अपनी हुकूमत की पॉलिसियों की वजाहत करते रहे। लेकिन अब देखते हैं उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो अब फवाद चौधरी जो है, तो फवाद चौधरी में एक बात तो है ना, एक तो उनके यहाँ एक फितरी जहानत है, दूसरा एक विट है। बिल्कुल। वो मुश्किल से मुश्किल बात और तल्ख से तल्ख बात हंस के करने के आदी हैं। बिल्कुल। तो एक उनके अंदर एक शगुफ्तगी भी है और पॉलिटिकल वर्क। और यही वजह कि वजारत साइंस से टेक्नोलॉजी को इतना अहम उन्होंने बना दिया है, इससे पहले किसी को नहीं पता था। काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए वजारत इत्तलात जो है, तो हम तो उन खुशी का इजहार कर सकते हैं, हमारे तो और मुबारकबाद पुराने दोस्त हैं, मुबारकबाद दे सकते हैं। अब पता नहीं किसको ज़्यादा देनी चाहिए, खान साहब को ज़्यादा देनी चाहिए या फवाद चौधरी को ज़्यादा देनी चाहिए। बहरहाल फिलहाल तो फवाद साहब को मुबारकबाद देते हैं और सर आगे बढ़ते हैं। तो रमज़ान का क्या हुआ? रमज़ान का चांद अभी ऐलान होना बाकी है। और जैसे ही मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो अब नए चेयरमैन हैं रोयत हलाल कमेटी के, बादशाही मस्जिद लाहौर के खतीब, बिल्कुल, अब वो उसका ऐलान करेंगे। अभी वो चांद देखने की कोशिश में मसरूफ है और पेशावर गए हैं। पेशावर में उन्होंने इजलास किया कि भाई दिलचस्प बात है। बिल्कुल। पेशावर में हमेशा वो पोपल ज़ई साहब जो है अपना एक अलग झंडा बुलंद करते हैं, अपना एक अलग चांद देखते हैं। तो अब्दुल खबीर आज़ाद ने वहीं एक इजलास पहला मुनक़िद किया है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि एक ही ईद होगी, रमज़ान होगा। अब ईद का फिर अल्लाह मालिक है, तो मेरा ख्याल रमज़ान भी एक होगा और ईद भी एक होगी, उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद है। और कल क्योंकि सऊदी अरब में आज रमज़ान की पहली तारीख है और इसलिए तवक्को यही है कि कल हमारे यहाँ भी रमज़ान की पहली तारीख होगी और चांद देखने में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और उनके हमनवा कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, जैसी ऐलान होता है बेकार देख सकते हैं वो। बिल्कुल, जैसे चले ठीक है, देखते हैं जैसे ऐलान होता है फिर आपको भी आगाह करेंगे। सर, अपने पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। मजहबी सियासी जमात का एहतजाज है और मसला जो है बड़ा संगीन होता जा रहा है। भाई ये जो कल तो पूरे मुल्क में हंगामा रहा, ये उनके जो बेटे हैं रिजवी साहब के, खादिम हुसैन रिजवी के, साद रिजवी या असद रिजवी, साद रिजवी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ हुकूमत के मज़ाकरात हुए थे, उनको कुछ मुतालबात थे फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से। तो हुकूमत ये बात तय हुई थी कि 20 अप्रैल तक वो मुतालबात कौमी असम्बली के सामने रखे जाएंगे और उसके बाद जो फैसला होगा देखी जाएगी। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उनको फिर अचानक क्यों गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद फिर एहतजाज हुआ है। और एहतजाज तो हमारे यहाँ देखिए, हुकूमत कहाँ पर दिखाई दी शामिल साहब? हमारे हुकूमत कहीं दिखाई नहीं देती। हुकूमत फिर यानी गायब हो जाती है। ऐसे मौके पर पुलिस वाले जो हैं उनके ऊपर भी कई जगह तशद्दुद हुआ, लोगों ने उनको पकड़ लिया। अब वो सारे कैमरे में नज़र भी आए,
पुलिस जो है वो रियासती तहक्कुम की अलामत है। बिल्कुल। तो पुलिस को जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बिल्कुल, ये एक नाकाबिले बर्दाश्त है। और शामी साहब, हुकूमत का हमने सवाल किया कि हुकूमत इस सारे मामले पे कहाँ पे, तो मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात पूछते हैं ना। लेकिन पहले शेख रशीद साहब, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वजारत दाखिला उनके पास है, उनका एक इस हवाले से एक बयान भी है, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनके नज़दीक मामला इतना ज़्यादा संजीदा नहीं है और ये मामला जो है वो हल हो जाएगा, जल्द ही हल हो जाएगा। उनका क्या कहना था, पहले ये सुनते हैं। सारे 27 एजेंडे के 27 एजेंडे मंजूर हुए और ये बड़ा फ़ैसला है कि कोई जो समरी थी वो मुस्तरद नहीं हुई। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुल्क के अमन व अमान, सारी सूरत हाल पे गौर व गौर। सर, पूरा मुल्क जो है, स्पेशली तौर पर पंजाब जो है इस वक्त बंद है और वहाँ पर पुलिस को इस वक्त जो है वो पड़ रही है, मार पड़ रही है, तो अब उस हवाले से क्या फैसला? कहीं किसी को मार पड़ रही है, सब हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या फैसला क्या हुआ है सर? कोई फैसला, कोई रिहाई का कोई फैसला हुआ है? किसी की रिहाई का कोई फैसला। अब देखिए, जो अस्पताल है लाहौर के, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही थी। बिल्कुल। सैकड़ों मरीज जो हैं उनकी जान को खतरा लाहक हो गया। एम्बुलेंसेज हैं रास्ते में और आज भी बड़ी महदूद पैमाने पर सप्लाई हुई है। बिल्कुल। डॉक्टर अस्पताल में, जिना अस्पताल में एक बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो अपने टैंक भरे हैं, जो कि 3 दिन का स्टॉक रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये गौर करना चाहिए एहतजाज करने वालों को। जो मजहबी यानी बुनियादों पर एहतजाज होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अजहार किया जाता है, तो फिर मुसलमानों को यानी तौहीद के परवानों को ये नुकसान पहुंचाना या तंग करना बीमारों को और मजदूरों को और आम आदमियों को, ये कहाँ की। और शमी साहब, आपने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, हालात खराब हैं, और वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि कोई इतना मसला नहीं है। क्या वाकई इतना आसान है? ये जो लोग एहतजाज करने वाले हैं उनको भी गौर करना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए। किसी शख्स को शारा बंद करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। वो अपना एहतजाज करे, ट्रैफिक जारी रहे, ट्रैफिक रोका न जाए, और जो ट्रैफिक रोक के उसको कड़ी सजा मिले, इसको कानून बना देना चाहिए। ये सिर्फ ढीले डाले बयानात से काम नहीं चलेगा। तो हमारा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत, ये सारा मुल्क जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, और एक आपके जो नूरुल हक कादरी साहब हैं और ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हैं, साबिक वज़ीर दाखिला, और वो जो एक मौजूदा वज़ीर मजहबी अमूर, उन्होंने एक मुआहदा किया था इस ग्रुप के साथ और कहा था कि 20 अप्रैल तक उनके मुतालबात हम कौमी असम्बली के सामने रख देंगे। फिर उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या गिरफ्तारी की ज़रूरत हुई? उस नौजवान को, साद रिजवी को क्यों पकड़ लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। शामी साहब, गुजारिश ये है कि उस मुआहदे और ये गिरफ्तारी के हवाले से तो इंशाअल्लाह वज़ीर दाखिला साहब जो है और नूरुल हक कादरी साहब वो बेहतर बता सकते हैं, चूँकि वो इन हजरात के साथ मुज़ाकरात में और जो भी बातचीत हो रही थी उसमें थे। लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस अंदाज से कल से अब तक तशद्दुद हुआ है और उसमें पुलिस वाले शहीद हुए हैं, आम लोग भी जख्मी हुए हैं, जो मुजाहिरीन थे वो भी जख्मी हुए हैं, ये बड़ा ही तकलीफ दे मरहला है। और आज जबकि रमज़ानुल मुबारक का आगाज हो रहा है और हम बड़े खुश थे कि इस मरतबा कुछ मेहनत कोशिश से एक ही पूरे मुल्क में चांद का ऐलान होगा और रोजा होगा। नहीं, दुरुस्त है, लेकिन हजरत ये बताइए ना, करेंगे क्या आप? कितनी जल्दी इक़दाम होगा? कैसे शराएं खुलेंगी? कैसे एहतजाज करने वाले जो हैं वो एक दायरे में रहेंगे? ये करेंगे कैसे आप? शामी साहब, शाहराएं खोलने के मामले पे तो मेरा ख्याल है फैसला हो गया है और शाहराएं खुलनी शुरू हो गई हैं। जहाँ कहीं कोई अभी मामला है, रुकी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह अगले चंद घंटों में क्लियर हो जाएंगी। और बात सीधी सी है कि एहतजाज करना हक है हर किसी का, लेकिन शाहराएं बंद करना हक नहीं है मौलाना साहब। शाहराएं नहीं बंद करनी चाहिए, कितनी जानों का नुकसान। मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि शाहराएं बंद करें या तशद्दुद करें या आप इमलाक को जलाएं, क्या ये जिनकी गाड़ियां जलाई गई, जिनको मारा गया, ये मुसलमान नहीं है? क्या ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं है?
اور موجودہ حکومت نے جس انداز سے ناموس رسالت کے معاملے کی ترجمانی پوری دنیا میں کی ہے، اقوام متحدہ ہو یا OIC ہو، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ کیا یہ بیچارہ پولیس والا جس کا جنازہ آج گیا ہے یہ مسلمان نہیں تھا؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کہاں پہ کہا ہے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم لوگوں کی جانوں سے کھیلیں، ہم لوگوں کو نقصان پہنچائیں؟ کتنے رات ہسپتال میں اضطرابی کیفیت جو ہے لوگوں کی گزری ہے، جن کے پاس یہ آکسیجن نہیں پہنچ رہی تھی اور جو صورتحال تھی۔ ریاست جو ہے وہ اپنا کام کرے گی، نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ریاست ابھی تک تو سوئی رہی ہے، کب اٹھے گی؟ کب آنکھیں اس کی کھلیں گی؟ کیا اقدام ہوگا؟ میرا خیال ہے شامی صاحب ریاست جو ہے اس نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ تشدد ہم بھی نہیں چاہتے، کوئی بھی تشدد کرے، لیکن یہ لوگوں کو مارنا، املاک کو جلانا، راستے بند کرنا، میرا خیال ہے ریاست پاکستان جو ہے اگر اس ملک میں ہم نے رہنا ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس طرح کا جو سوچ اور فکر ہے ٹھیک ہے، آپ کا میرے سے فیصلے ضرور کریں، بتائیں تو صحیح کب کریں گے؟ میرا خیال ہے آج کیبنٹ میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں، اگلے چند لمحوں میں، چند وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب سے 4 لمحے پہلے کہ فیصلہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ جی وزیر داخلہ نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن معاملات حل ہو جائیں گے، اتنی زیادہ سنگین صورتحال نہیں ہے۔ کوئی فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا نا کہ معاملات حل ہو جائیں گے، اگر فیصلہ نہ ہو تو کیسے معاملات حل ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں تشدد کا راستہ کسی صورت درست نہیں ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ دیکھیں ان کے کپڑے، ان کے جوتے، وہ بیچارے تو ممکن ہے ان کے گھروں میں کھانا بھی نہ ہو، اب ان کے اوپر کیا کیا جائے؟ ان کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنہوں نے تشدد کیا ہے، جنہوں نے پولیس والوں کو نشانہ بنایا ہے، ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں، ان کے چہرے پہچانے جا سکتے ہیں، ان پر سرزنش ہو سکتی ہے، قانون کا ہاتھ ان تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو بات نہیں نا پولیس کو بے یار و مددگار اگر چھوڑ دیا جائے پھر ریاست جو ہے اس کی ریٹ کون قائم کرے گا؟ شامی صاحب بالکل نہیں بے یار و مددگار، ملک کے تمام سلامتی کے ادارے بشمول پولیس جو ہے، ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ریاست کے ادارے ہیں جنہوں نے بھی قانون کو ہاتھ پہ لیا ہے، ان پر حملے کیے ہیں، پولیس کے املاک کو یا عوامی، ان کے خلاف قانون کے مطابق جو کارروائی ہے وہ ہوگی۔ اور جو پولیس والے جان سے گئے ہیں ان کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان ہونا چاہیے، ان کی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، ان کو ان کے ورثہ کے ماتھے پر، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، دل پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بالکل، اس حوالے سے بھی آپ جلدی انشاءاللہ تعالی جو حکومت کر رہی ہے، جی بالکل، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جی شامی صاحب، دیکھیے احتجاج کیجئے لیکن لوگوں کو تنگ نہ کیجئے، لوگوں کے انسانی حقوق ان کو سلب نہ کیجئے۔ آپ لوگوں کو آپ ٹریفک روکتے ہیں، آپ گاڑیاں روکتے ہیں، آپ سڑکیں بند کرتے ہیں، کاروبار بند کرتے ہیں، ایمبولینسز روکتے ہیں، آکسیجن روکتے ہیں، مریضوں کو یار و مددگار بنا دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات جو ہیں ان کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ حب رسول کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیا جائے، ان کی ایک ایک بات کو ازبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور یہ ہے تقاضا۔ اور یہ جو ہمارے بھائی جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کو چاہیے انہیں ڈسپلن میں لے کے آئے، وگرنہ پھر ان تک بھی ہاتھ پہنچے گا، ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ شامی صاحب اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں اور پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی بیانات کا سلسلہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ دن بھر ہے وہ جاری رہا۔ سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا میرا نوٹس پھاڑا ہے، تو اس سے پر بلاول معافی مانگی۔ انہوں نے کیا کہا، انہیں کی زبانی سن لیتے ہیں پہلے۔ ان کی معافی کے مطالبے میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں جو انہوں نے میری جو توجہ میں اسے جو پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریشن کیوں کی ہے، جو ہم نے ان سے جواب طلب کیا تھا
تو میں جو انہوں نے وہ کاغذ پھاڑا ہے میں بھی ان کی معافی کے ایسے ہی دیکھتا ہوں ان کی معافی. جو جماعت اتحاد کا اعتماد کھو بیٹھے میری نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہرحال یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کریں گی, لیکن اگر وہ جماعت نہیں رہنا چاہتی ہے تو پھر ان کا راستہ اپنا ہے, ہمارا راستہ اپنا ہے. آج تو مولانا وہ تو خیر جو اصل میں ہمارے جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ بہت زیادہ ڈسپلن لانا چاہتے ہیں, جو ڈسپلن لا نہیں سکتے پولیٹکس میں. پولیٹکس اپنے طریقے سے چلتی ہے. یہ کوئی ایئر لائن چلانے کی طرح نہیں ہے کہ آپ دفتر میں بیٹھ کے احکامات دے دیں. یہ مختلف جماعتوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے. آج تو مولانا کے گھر پہ مولانا کے ہاں اجلاس بھی ہوا ہے, 8 جماعتیں اس میں شریک ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے گفتگو بھی کی ہے اس کے بعد, اور ان کو خدا حافظ بھی ایک طرح سے کہہ دیا. ان کی گفتگو بھی سن لیتے ہیں ساتھ. بالکل مولانا صاحب کی گفتگو بھی سن لیتے ہیں. ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے. دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا باوقار انداز کے ساتھ اس وضاحت کا جواب دیتے. وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے. ان کو عزت نفس کا مسئلہ, یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے, اس وضاحت طلبی کا نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا. اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں, پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں. پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہو. پی ڈی ایم اپنے باقاعدہ بڑے بڑے فیصلے رمضان المبارک بات کر لے گی جی, اور اس میدان میں رہے گی. لہذا پی ڈی ایم کی تحریک, پی ڈی ایم کے رفتار اور اس کے آگے بڑھنے کا, اس میں کسی قسم کا کوئی نہ کمپرومائز ہے اور نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے. بڑے بڑے فیصلے پی ڈی ایم جو ہے وہ کر لے گی رمضان کے بیچ میں. تو مولانا ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں مولانا ساتھ نہیں, بس انہوں نے گفتگو کی ہے, مجھ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, رابطے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے. تو آپ دیکھیں جی جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا میں ابھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کے لیے اویلیبل ہو جاؤں گا. رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سے. دیکھیے مولانا کی ذمہ داری اس سے کچھ زیادہ ہے. وہ کیونکہ سربراہ ہیں, اور سربراہ جو ہے اس کو چاہیے کہ تمام لوگوں کا خیال رکھے اور کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائے. اگر پیپلز پارٹی سے اے این پی سے کو ٹیلی فون کر لیں, ان کے لیڈرز کو بلا لیں, ان کے ساتھ مشاورت کر لیں, ان سے ملنے چلے جائیں. اگر آپ نے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے اور کوشش کریں تاکہ اگر وہ پہل کریں گے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ فرض کیجئے نہیں رہتے, اکٹھے نہیں رہتے, تو پھر کسی ضابطے میں الگ ہو جائیں, ایک دوسرے کے خلاف کمپیننگ نہ کریں, جو برسوں پرانے کپڑے جو ہیں وہ نہ دھوئیں. ایک دفعہ یعنی جو ماضی کی تلخیاں ہیں ایک دفعہ تو ان کو بھولتے ہیں, مسکرا کے دیکھتے ہیں, ایک دوسرے سے اچھی طرح ملتے ہیں, بہن بھائی بن جاتے ہیں. بلاول اور مریم ہمارے اور اکٹھے کھانے کھاتے ہیں, ناشتے کی محفلیں ہوتی ہیں, الیکشن جو ہے, اور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ماضی کو نہیں دہرایا جائے گا. اور پھر جب تھوڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے پھر وہی باتیں. ابھی تو دیکھیے نواز شریف صاحب نے ہمارے اظہر جاوید صاحب جو ہیں لندن کے ہمارے یعنی نمائندے نہیں, نمائندے سے بڑے ہیں, نمائندے خصوصی ہیں, بیورو چیف ہیں, یہ ہیڈ ہیں. تو انہوں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا جی وہ تو قرارداد انہوں نے خط پھاڑ دیا تھا. انہوں نے کہا یہ خط پھاڑ دیا تھا نا, تو وہ قرارداد بھی تو پھاڑ دی تھی نا پولینڈ کی بھٹو صاحب نے. تو پھاڑنے سے, خط پھاڑنے سے اور قراردادیں پھاڑنے سے نقصان ہوتا ہے, یہ انہوں نے کہا. تو مطلب اتنی تلخی اس کو کم کریں اور آپس میں مل بیٹھیں, اس کو کوئی ذات کا کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے, ہمیں پی ڈی ایم کے معاملے پر مزید بھی بات کرنی ہے. ابھی ایک بریک کی جانب پڑتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, اس پر پھر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
बिल्कुल नाज़रीन, आखिर में हम बात करेंगे मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ और मरदम शुमारी करवाने का फ़ैसला किया गया है। इस पर शामिर साहब मुख्तसरन गुफ्तगू करते हैं, कल डिटेल से इस पर बात करेंगे। मुल्क में मरदम शुमारी करवाने का फ़ैसला कर लिया गया, सितंबर अक्टूबर में इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। देखिए, मरदम शुमारी तो हर 10 साल के बाद होनी चाहिए जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1981 के बाद जो मरदम शुमारी हुई तो फिर 1998 में हुई 17 साल के बाद, बिल्कुल, और फिर जो मरदम शुमारी हुई वो 2017 में हुई। तो आप मुझे बताइए 19 साल बाद आप, और अब उन्होंने कहा कि हम फौरी मरदम शुमारी कराएंगे, यानी 2017 में हुई है और अब उसके बाद फौरन शुरू हो जाएगी, यानी 4 साल के बाद ये फिर दोबारा हम ये पंडोरा बॉक्स खोलेंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है कि हम लोग जो हैं मसाइल पैदा करने में दिलचस्पी रखते हैं, हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते। चलिए, अगर इस पे इत्तेफाक होता है तो फिर करा लीजिए मरदम शुमारी, कल इसके ऊपर गौर करेंगे। और ये जो असद उमर ने कहा कि जो हमारे स्टैटिस्टिक्स वाले हैं ना, इदादत-ओ-शुमार वाले, जिन्होंने मरदम शुमारी कराई है, उन्होंने कहा वो आके वजाहत करना चाहते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, लेकिन फैसला कर लिया गया है इत्तफाक राय से, तो नहीं हो सका। सिंध की राय मुख्तलिफ थी, बाकी सूबों ने कहा ठीक है 2023 के इंतखाब से पहले राय शुमारी हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। ठीक है। और बड़ा एक MKM का मुतालबा था, ये उनकी इत्तेहादी जमात है, उनका मुतालबा मान लिया। अब अगर अल्लाह करे हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, हम तो झगड़े पैदा करने पे यकीन, झगड़ा खत्म नहीं होता इस मुल्क में, खत्म करने पे यकीन नहीं रखते। ये हम अनफॉर्चुनेट बात ये है। बिल्कुल सर, इस पे कल डिटेल से बात कर लेते हैं मरदम शुमारी पर। और कल एक अफसोसनाक खबर सामने आई और एक बहुत बड़ा नाम सहाफ़त का, ज़ियाद शाहिद था। देखिए, ज़ियाद शाहिद जो हैं, मेरा उनसे अशरों का ताल्लुक़ था, 50 साल से ज़्यादा का ताल्लुक़ है। हम एक छत के नीचे भी काम करते रहे और वो मेरे हमदम थे, हम राज थे, हम सास थे, हम आवाज़ थे। बहुत एक मेहनती शख्स थे, एक कारकुन के तौर पर ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर अदारों की बुनियाद रखी। रोज़नामा पाकिस्तान जो है उसके पहले चीफ एडिटर वो थे। फिर ख़बरें जो है उन्होंने अपना अदारा जो बनाया, वो रोज़नामा ख़बरें की बुनियाद रखी। फिर चैनल 5 उसकी बुनियाद रखी, जहाँ जुल्म वहाँ ख़बरें, और बड़े अदारे बनाए और हज़ारों कारकुन उनसे मुस्तफ़ीज़ हुए, उनसे तरबियत पाई। वो अपनी जगह एक मेहनती शख्स थे, मेहनत के साथ, लगन के साथ एक अपनी दुनिया बनाई और एक पूरी एक तन जाफशानी के साथ काम किया और वो रुखसत हुए हैं। तो मुझे ऐसे लगा है जैसे मेरा जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो रुखसत हो गया, वो कट गया मुझसे, एक अहबाब ही नहीं। तो क्या ज़िंदगी हफीज़, ये दुनिया चली गई, मेरी दुनिया लिए हुए। आप बीमार थे, कई बीमारियां थीं, कई सदमे उठाए। जवान बेटा जो है चंद साल पहले वो जहाँ बाक हो गया, रुखसत हो गया था। अब एक दूसरा बेटा इम्तनान जो है वो उनका माशाल्लाह उनका जानशीन है। और उसके यानी बीमार थे और दिल का मर्ज लाक था, शुगर थी और गुनागुन तकलीफ़ें थी। पेस मेकर उनके दिल को लगाया है, वो लग नहीं पाया और रफ्तार जो थी दिल की मद्दम हो गई थी, वो मज़ीद मद्दम हो गई, बल्कि बंद हो गई। और वो मसीहा जो थे वो कुछ नहीं कर सके, वो रुखसत हो गए। अल्लाह ताला वो अपनी मिसाल आप थे, मुनफरिद शख्स थे। उनकी खामियाँ, उनकी खूबियाँ सब उनकी अपनी थी, अपनी दुनिया थी। बेशक। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कोताहियों से दरगुजर फरमाए, उनकी अच्छाइयाँ कबूल फरमाए और उनके अदारे को उनके कायम रखे, उनके बच्चे को, बेटे को, इम्तनान को, हमारे भतीजे को ताकत अता करे अपने लीड करने की, उनकी जगह जो है उनका खलापुर करने की। अब हम इसके सिवा और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आमीन, हम दुआ कर सकते हैं और पूरी कौम दुआ गो है। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का जो शो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।